Ndugu, karibu kwa somo letu la magharibi. Tunaendelesha kitabu chetu cha homiletic ambayo inafunza na kuandaa wahubiri, maisha ya mhubiri, jinsi mahubiri inapaswa kuandaliwa, jinsi mtu anapaswa kufanya mahubiri na kadhalika. Asubuhi tuliendelea, lakini nikukumbushe ya kwamba tulianza na sura ya kwanza iliyotupatia msingi wa kibiblia wa kuhubiri. Sura ya pili tulisoma wito na maisha ya mhubiri. Sura ya tatu tulisoma maandalizi ya mahubiri. Sura ya 4 ilifanyiwa asubuhi, hapo tulisoma aina za mahubiri. Na sura ya 5 nayo pia tulisoma asubuhi, tulizungumzia jinsi ya kuandaa mahubiri. Tunaenda mara moja kusoma sura ya 6 ambayo inasema sanaa ya kuwasilisha mahubiri. Na katika kipengele hiki ama sura ya 6 tutaenda jifunza kwa ufupi kuhusu mawasiliano yenye ufanisi. Tutazungumzia matumizi ya sauti na lugha ya mwili katika mahubiri. Tutazungumzia mawasiliano ya macho na wanaokusikiliza ama wasikilizaji. Tutazungumzia usimamizi wa muda wa mahubiri. Tutazungumzia kushinda hofu, kushinda woga wa kuhubiri hadharani. Tutazungumzia mbingu za kuvutia wasikilizaji, na kwa mwisho nitakupatia ufupi ya makosa ambayo inabidi kuepuka wakati wa kuhubiri. Kwa hiyo tunabariki neno la magharibi ya leo na kukualika mwanafunzi wangu na mwalimu mwenzangu kupata kile kitakacho kusaidia kupitia somo hili la 6. Barikiwa na neno hili, ikutoe nafasi na ikufikishe nafasi, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Tulisema tunaenda kuzungumzia sanaa ya kuwasilisha mahubiri. Baada ya mhubiri kuandaa mahubiri, kisha kutengeneza mahubiri vizuri, kawaida hatua yenye inakuwa inafuata inakuwa ni kuliwasilisha kwa namna ambayo wasikilizaji wataelewa na kufaidika. Mahubiri inaweza kuwa linaandaliwa vizuri sana, lakini kama halitawasilishwa kwa ufasaha, ujumbe wake unaweza usiwavutie watu au usifanye kitu katika maisha ya watu. Basi sanaa ya mahubiri au ya kuhubiri sio maagizo wala maonesho ya vipaji, hapana. Hii niko nazungumzia hapa ni uwezo ya kuwasilisha neno la Mungu kwa uaminifu, kwa hekima na kwa upendo. Hapa mhubiri anatakiwa kutumia sauti yake, lugha ya mwili, mawasiliano ya macho. Okay? Anapaswa tumia mbinu mbalimbali, strategies tofauti ili kuwasikiliza wasikilizaji, ili kuwasaidia wasikilizaji kuelewa ujumbe wa Mungu. Niko nataka sema nini? Hapa tunaenda nafasi ambapo
mtumishi wa Mungu ama mhubiri, unaenda kuombwa kutumika sasa. Macho yako inavyozungumza na watu, unavyoangalia wale ambao unawahubiri, sauti yako iko namna gani? Kuna siku nilikuambia kuna watu wanafikirianga kubadilisha sauti, sababu wahubiri fulani wanakuaga wakihubiri sauti yao inakuanga hivi, ndio unageuza na wewe sauti, wakati hiyo sauti haikufanani. Bwana tusaidie. Haleluya. Kwa hiyo pointi ya kwanza nilikwambia nitakuzungumzia kuhusu mawasiliano yenye ufanisi. Mawasiliano ni njia ya kufikisha ujumbe kutoka kwa mhubiri kwenda kwa wasikilizaji. Ndio mawasiliano. Maana ni mazungumzo, ni hali ya kuzungumza, ndio mawasiliano. Sasa mawasiliano ndio hiyo njia ya kuhubiri, njia unayotumia kwa kuhubiri. Alafu mawasiliano mazuri inafanyaka watu wanaelewa, watu wanakumbuka, na watu wanatii neno la Mungu. Yaani approach, methodology, hali unayotumia katika kutoa neno la Mungu ndo yenye inasaidiaka watu wanakusikia vizuri, watu wanakuwa wanakumbuka mambo uliowafundishanga, lakini pia watu wanatii hiyo neno. Sababu hali ya mawasiliano, hali ya communication, hali ya transmission, kadiri uko na transmit, kadiri uko unahamisha, uko na wasiliana, uko unazungumza na kanisa, ndivyo wanaokusikiliza wanaweza kukusikiliza au hawawezi kukusikiliza. Narudia, mahubiri hata ikiwa imeandaliwa vizuri, hali unayopana amo hiyo mahubiri inaweza tuma hiyo mahubiri isiwe na faida hata mmoja. Ndiyo maana narudia tena, mhubiri anatakiwa kuzungumza kwa lugha ambayo wasikilizaji wanaelewa. Sema lugha wanaelewa. Unajua, kama mimi ninazoea sana kufundisha mkiingereza lakini ikibidi kutafsiri ujumbe kwa Kifaransa, ninahakikisha niteseke, lakini wanaozungumza Kifaransa tu waelewe. Ni kusema nini? Masemi au maneno magumu yenye haieleweke mu mahubiri inaweza kuwafanya watu wapoteze mwelekeo ya mhubiri. Sijui kama unanielewa. Unakumbuka ya kwamba kila mahubiri inakuwaka na lengo, sivyo? Sasa hata kama uko na lengo nzuri itakayofaidia kanisa, hali unayopitisha amo mahubiri, hali unayo communicate amo ndani hiyo mahubiri inaweza tuma usifikie lengo. Sijui kama ninasikilika hapo. Unaweza kusoma kitabu cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6. Na kusoma pia Nehemia sura 8 mstari wa 8 na Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 9. Niko ninakuambia kuhusu mawasiliano yenye ufanisi. Jinsi unavyo communicate, maneno magumu, maneno yenye haieleweki inaweza kuwafanya watu wakapoteza mwelekeo ya mahubiri. Kwa hiyo unaweza fanya nini ili uweze kuboresha mawasiliano? Cha kwanza, epuka maneno yanayoweza kuwachanganya wasikilizaji. Epukana sana maneno yenye inaweza kuchanganyisha watu wenye biko wanakusikia. Kuna lugha kama Kifaransa. Kuna Kifaransa tunaita easy French ama français facile. Kifaransa ambayo hata mimi ambaye labda sikupata neema ya kusomea university katika nchi wanaozungumza Kifaransa, ukikisema tu ninasikia. Nipe maji ya kunywa, donne-moi de l'eau, Jésus t'aime, Yesu anakupenda. Haya.
Lakini angalisho, kuna Kifaransa ambayo ukisema hata mimi sisikii. Unasikia kabisa mtu anasema Kifaransa kana kwamba yuko connected kwa electricity. Le roucoulement des pigeons vers la pierre de Gédra. Paka, yani unajua ya kwamba yenye huko unasema inabidi watu watumie dictionary. Hii inanileta sasa nikuambie wewe mhubiri ambaye unaandaa mahubiri yako na unatumia dictionary, yani uko natafuta maneno ya uzito kusudi watu wakubali kama ulisoma. Hiyo ni ujinga mtupu katika maandalizi ya mahubiri. Epuka sana maneno yenye naweza tuma watu wanajiuliza alitaka sema nini pale. Epukana sana na maneno yenye tabidi tena watu waende kiisha kutoka. Kumbuka mahubiri hatupanangi muda ya kufanya maswali. Ndo tofauti ingine ile yenyeko kati ya mafundisho na mahubiri. Nilikwambia mafundisho ni nafasi ambapo mtu anahubiri mambo yanayoendana na imani, mambo yanayokomalisha mtu kwa imani ya msingi, na nilikupatia mifano hapo. Mwalimu au mhubiri anafunza neno kwa neno, andishi kwa andishi, hadithi iliyoifanya na kadhalika, kutokana na topic anayoifunza. Narudia, mafunzo ya imani ya msingi. Pointi ya pili ni kwamba katika mafunzo, mfunzi ama mwanafunzi anayejifunza au anayefunzwa anaweza pewa muda ya kupana maswali. Lakini kumbuka, katika mahubiri hakuna muda ya kupana maswali. Kwa hiyo ukitumia maneno mazito utasumbua wanaokusikiliza, wataenda na maneno mengi ambayo hawasikii, na utakuwa unapoteza lengo la mahubiri yako. Ili uendelee kuwa katika mawasiliano au communication nzuri na wale unaowafunza, hakikisha kila kiisha dakika chache unarudisha kichwa cha neno unakirudisha katika mahubiri yako. Hakikisha, nilikufunza huko juu kuhusu mahubiri ya mafasirio, expository, huku ambapo unafunza neno kwa neno. Kwa hiyo ukitaka watu unaowafunza wabaki kwa msimamo, hakikisha unaeleza jambo moja kwa wakati moja. Epukana na kuchanga bitu. Nilishakwambia kuwa unarudilia kichwa cha neno, lakini pia usichange vitu. Na kwa kumalizia, hakikisha unatumia mifano inayoeleweka. Amen. Pointi ya pili, matumizi ya sauti ya lugha ya mwili. Unajua ya kwamba sauti njo chombo muhimu katika huduma ya kuhubiri. Sauti njo chombo. Njo chombo kuu. Chombo ngumu. Chombo cha muhimu sana katika kuhubiri kwa watu wanaosikiliza, of course. Sababu kuna ndugu zetu ambao ni mabubu, sivyo? Kwa hiyo sauti ni chombo muhimu katika huduma ya kuhubiri. Sasa mhubiri anatakiwa kuitumia kwa namna inayosaidia watu kufuatilia ujumbe wake. Nafikiri nimesema tena hiyo hapo juu. Lugha ya mwili au hii sauti inakuwaka sehemu kubwa ya mawasiliano. Mara nyingi watu huona matendo ya mhubiri kabla ya kusikia maneno yake. Matumizi sahihi ya sauti. Unapotumia vizuri sauti, unaweza kusaidia wanao kusikiliza. Unasaidia pia mahubiri yako kupata nafasi. Nini au kutumia sauti vizuri inamaanisha nini? Kwanza, ongea kwa sauti inayosikilika vizuri. Kuna watu anasema Kiingereza
Kwa mfano, kwa sisi wasema Kiingereza, ninaweza kusema I need water. I need water. Watu wote wataisikia. Lakini nikiamua kusema I need water, ni water, nafikiri unasikia. Hapo hapo ninasema tu I need water. Sasa nikiwa katika mahubiri natumia slang ama American English, wakati British ndo inasikilika na watu wote. Wakati hii slang ukiisema, watu wa British maneno mengi watatafuta kuijifunza. Sasa unapohubiri, wakati wengine wako wanatafuta amesema nini hapo, unapoteza maneno ya muhimu. Bwana akusaidie mhubiri mwenzangu. Ni kusema tumia lugha inayosikilika. Sijui kama unanielewa. Nakupa mfano, I need water, nahitaji maji. Lakini katika mahubiri napenda nikwambia I need water on that day, kuliko niseme and that day, na hiyo siku naamua kusema and that day I'm gonna go to that creek in the boat. Sasa yani, kuliko watu wasikie message, wanabakia pale ni yes 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 yes. Unabadilisha hewa ya kanisa sababu ya kutumia sauti na lugha yenye haisikiliki. Matumizi bora ya sauti inakuomba kuepuka sana kupiga kelele bila sababu. Kuna nafasi unaweza kuwa unahubiri kwenye mtu anaweza pandisha sauti, okay? Na kuna nafasi ambapo haibidi kupandisha sauti. Kuna nafasi haibidi kupandisha sauti. Na kuna nafasi ambapo unaweza kupandisha sauti. Naamini ninasikilika hapo. Kuna mtu tu mwenye anaanza kama mahubiri na anaanza na kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasema, na Mungu anasema, na Yesu anakupenda. Hapana. Sasa polepole mahubiri, nilikuambia haina ya mahubiri, lakini mwanzo wake ni communication. Yani wewe ni mjumbe, kuna habari unabeba. Hautafika tu na unaanza lalamika. Of course, pamoja na haina za mahubiri, kuna nafasi sauti na vibrate. Sauti ina varies. Sauti ina varie. Sauti inabadilika kutokana na kwenye unafikia umuhimu ya hiyo neno, na kadiri wewe mwalimu na wewe unajisikia. Amen. Kwa hiyo epuka kulalamika. Epuka sana kulalamika. Epuka kwa vitu ambavyo havifai kulalamikia. Ili uwe na communication nzuri katika mahubiri, epuka kuzungumuza kwa haraka. Epuka kuzungumuza kwa haraka. Epuka kuzungumuza kwa haraka. Aro, hiyo niko nazungumzia hapo ni communication ya sauti. Kutokana na lugha sasa ya mwili, nilikwambia tuko tunazungumzia kuhusu lugha, sivyo? Kwa lugha ya mwili, nikuambia haraka ya kwamba inabidi uwe unasimama kwa utulivu. Okay? Simama kwa utulivu. Hii ni lugha ya mwili. Watu wakuone unatulia. Tazama wasikilizaji, angalia banyiliko wanakusikiliza. Onyesha heshima na utulivu. Okay? Tumia mikono kwa kiasi. Unavopana mfano, unaweza kuwa unaonyesha mkono, unanyangula mkono, unaweza kuwa unachapa kitu ambacho uko unataka kuonyesha. Lakini unavofanya hii mifano kwa mikono, tumia kiasi, tumia kwa hekima, sababu kuna vitu ambavyo unaweza onyesha, na unapovionyesha kwa mikono, unapoonyesha mikono yako usipotumia kiasi, unaweza jikuta uko unatumia alama ambazo zitaelewekana vibaya, ambazo zinatumiwa na adui, ambazo zinatumiwa na mashetani, ambayo inatumiwa na mapepo. Maana unapotumia vidole, mikono, miguu, hapa niko nazungumzia kuhusu lugha ya mwili unapokuwa katika kuhubiri. Narudilia, simama kwa utulivu mbele ya watu. Tazama wasikilizaji wako, waangalie. Tumia mikono kwa kiasi. Onyesha heshima na utulivu. Na kwa mwisho, epuka kutembea ovyo bila sababu.
Kutembea kwa madhabahu ni vizuri, lakini kwa sababu, iwe na sababu. Kuna mtu unaweza aone kwa anahubiri, akisimama tu na anaenda huko anaenda huko. Tena hii nimeigundua hata makanisa mengi. Ukisikia tu wanasema tusimame tuombe, unaona mtu anakuwa mwanzo mpaka mwisho ya kanisa. Baba 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 baba. Hiyo siamini kama inaonyesha pia hata heshima mbele ya Mungu. Yaani inakuwa kama ka culture ambako wahubiri wanakuwa akipewa tu microphone na anaanza, na Yesu Kristo anasema, na anaenda kumwisho ya kanisa, na anarudia mwanzo ya kanisa, na anarudia. Hapana, mtu anapashwa simama kwa adabu kwa madhabahu. Madhabahu sio nafasi ya kufanyia ujinga na upumbavu. Madhabahu ni fashi Mungu anakutanana na watu wake. Haleluya. Madhabahu iko a place of connection, mahali Mungu anazungumzia na watu wake, anakutanana na maisha ya watu wake. Sasa sio nafasi ya wewe unakuja na kaputula sababu umepata neema ya kufunza watu wa Mungu, umepata neema ya kusimama mbele ya watu wa Mungu, unakuwa unapita pita huko juu juu, hautulii. Epuka kutembea ovyo, epuka kulalamika, kupiga makelele muda wote. Okay? Epukana sana na kusoma au kuhubiri bila kuangalia watu. Epukana sana na kuonyesha hasira au madharau mubenye uko na hubiri. Angalisho. Kama ulikuwaka jeshi linakuhusu, ukisha kuwa mhubiri, vile vitu vyako vya kukasirikia watu, unaweza penda upige watu, unaweza penda utukane watu, vile vitu hapana. Kuwa na adabu unapofunza, kuwa na heshima. Sikia, unaweza kuwa mhubiri na benye uko unafunza, muko pia bazazi yako bakimwili sawa vile bakiroho, muko pia benye bazazi yako kielimu. Leo niko na kufunza kitabu hiki ama somo hili la homiletiki, haimaanishi ya kwamba siwezi kuja mkanisa ambapo wewe ndo mwalimu. Sasa huko mule sababu unakuwa mbele uko na hubiri, unajifanya sijui unakuwa bingwa, unajifanya tulizana. Epukana na kufanya vitendo vyenye vinavuruga wasikilizaji. Watu wanajiuliza, huyu haina gani ya mhubiri huyu? Bwana atusaidie. Unaweza kusoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 7, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Hivyo vitakusaidia. Haleluya. Tunaendelea kuzungumzia kuhusu mawasiliano. Tunatoka kuzungumzia mawasiliano kupitia lugha, lugha ya mwili, sivyo? Tunazungumza kuhusu matumizi ya sauti, tunazungumza makosa ya kuepuka. Lakini acha tuzungumza kidogo kuhusu mawasiliano ya macho. Hapo hilo naisha kuambia ya kwamba kutazama wasikilizaji inakuwa pia sehemu muhimu ya mawasiliano. Iko sehemu muhimu ya communication. Mhubiri anayewatazama watu anakuwa anaonyesha kwamba anawaheshimu na anataka wawasiliane naye. Yaani unapoangalia wale ambao uko unawahubiri, wanakuwa wanajisikia kwamba unawajali. Mawasiliano ya macho, nafikiri unaelewa, communicating through eyes. Uko na communicate kupitia macho yako. Mawasiliano ya macho inakuwa inafanya wasikilizaji wanajisikia kabisa kuwa sehemu ya ujumbe. Yaani wanajisikia kama mko pamoja unapoangalia wale ambao uko na hubiri. Kuna mtu ukimpa microphone ahubiri, anaweza kamata microphone, anakuwa anaongea, anaweza kwa teko nalalamika na haiko anaona, haiko anaangalia wanaomfuata. Na Biblia inasema na macho yake yako chini, au anakuwa anaangalia yulu, au yuko anaangalia nje. Angalia watu ambao uko unawahubiri, ili uwapatie hamu ya kujisikia kuwa pamoja na mwalimu. Haleluya. Kuna faida za kuwasiliana na macho pamoja na wale ambao unao wahubiri. Na faida ya kwanza ni kwamba inaongeza usikivu. Yaani unapomwangalia ule mwenye uko unahubiri, inamtuma anakuwa focused kwa mafundisho yenye uko unafundisha. Kumahubiri
yenye uko unahubiri. Unapomwangalia mumacho, inakuwa inajenga uaminifu. Yani mtu anaamini vile vyenye iko nafanya, iko anasikiliza. Lakini pia unapokuwa na uwezo ya kuwa na uangalia macho, unawasaidia watu kufuatilia mahubiri. Yani unapokuwa unaangalia kanisa mumacho benye uko unahubiri, inakuwa inawasaidia kutoka frustration, distraction. Okay? Unapoangalia mtu mumacho, unapoangalia kanisa mumacho, iko vigumu sana mtu walale, iko vigumu sana mtu aende vitu vyenye havifai, iko vigumu sana watu waende wanazungumza, sababu mudakika chache uko napitisha macho mukanisa yote, uko na communicate kupitia macho, kanisa unaicontrol. Halo. Lakini pia sikia, unapokommunicate na watu kupitia macho, unawaangalia wale unaowahubiri, inakuwa inaonyesha kwamba unajiamini, unajua nini uko unafundisha, unajiamini na unavisamini. Unapofundisha mtu na uko unatia macho pembeni, inakuwa kama hauamini yenye uko unazungumzia. Ni kusema kanuni ya kucommunicate kwa macho unapohubiri, kwanza tazama sehemu mbalimbali za kanisa. Yaani ni kuwa haraka. Usibakie unatazama mtu mmoja muda wote. Utasema vingine, utamtia oga. Kuna mtu anabakia anaangalia tu mtu mmoja. Mifano yote ule. Sio hivyo. Usikuwa unatazama tu mtu mmoja. Hapana. Usibaki unatazama chini. Okay? Unapaswa kuwa mtu mwenye unakuwa na tabasamu la heshima, lakini kwenye inafaa. Maana sura ya mhubiri inakuwaka inatembea sawasawa na maneno anayoyahubiri. Bwana tusaidie. Sura ya mhubiri inatembeaka sawasawa na maneno yenye kwa nahubiri. Unapohubiri kuhusu makemeo, hautakuwa unakemea na uko unacheka. Unapohubiri kichekesho au kitu kinachosema kuhusu furaha, hautakisema na uko unalia. Hautakisema na macho yako yanatoka machozi. Hapana. Unawezaje kusema habari ya furaha na uko unalia? Hiyo sio mahubiri. Kwa hiyo tabasamu ama sura yenye kicheko, yenye furaha, kwa nafasi inayofaa. Bwana msaidie mtu mmoja hapa. Kuna usimamizi sasa wa muda. Lakini unaweza soma Mezali sura 15 na mstari wake wa 13 na Luka sura 19 mstari wa 5. Sikia, katika communication kuna kuwa hii usimamizi wa muda. Mhubiri mzuri anapaswa kuheshimu muda. Hapa njo kwenye bahubiri ba mangwere abasiki yake hapa. Yaani mhubiri mzuri anaheshimu muda, rafiki yangu. Mahubiri marefu sana inaweza kuwachosha wasikilizaji, na mahubiri mafupi sana inaweza pia kutuma usieleze mafundisho yote kenye ulipaswa panga. Kwa hiyo muda ya mahubiri inategemea na aina ya ibada, lakini pia na mazingira ya kanisa. Sasa kwa hiyo mahubiri inatakiwa kupangiwa muda wake vizuri. Sijui kama ninasikilika. Mahubiri inatakiwa kupangiwa muda wake vizuri. Nilikwambia niko na kuzungumzia kuhusu usimamizi wa muda. Sasa namna ya kusimamia muda, unapanga muda namna gani? Kwanza, andaa mahubiri mapema. Pili, tambua muda uliopewa. Ni dakika 30, ni dakika 20. Wewe mtu unapewa dakika 20, lakini unafika kwa dakika 30. Inakuwa ni dhambi. Akwazae na akwazikae. Gawa muda kati ya vile vilivyotafanya. Yaani utangulizi, introduction, development na conclusion. Nimesha kufunza hivyo huko juu.
Nilikwambia tena, kitu kinakusaidia kuchunga muda, epuka sana kwenda nje ya mada. Epuka sana kwenda nje ya topic, ya theme, teme yenye uko nafundisha. Bakia muteme. Epukana sana na kukamata vitu vyenye hukuandaa. Na kwa mwisho, maliza mahubiri kwa wakati. Kuna kuwaka heshima sana mtu anapoheshimu muda. Kuna faida nyingi. Ya kwanza, ujumbe inakuwa inafikishwa vizuri unapoheshimia muda. Unajua kanisa zinajipanga. Tunaanza mahubiri saa 4, itaisha saa 4 na dakika 20. Watu wanajua ikifika saa 4 na dakika 15 mwalimu inabidi aanze kutupatia conclusion. Nafikiri unanielewa. Sasa wewe hiyo muda ikipita tu yenye wanajua mwalimu anapaswa maliza na wewe haujafika kwa conclusion, unatuma kanisa inaanza kupoteza heshima ya ujumbe ambayo ulileta. Utasoma Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 1 na Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 mpaka 16. Faida za kuheshimu muda. Wasikilizaji wanabaki makini. Wanajua dakika 5 inabaki atakuwa anamaliza, nisipoteze neno. Ibada inaendelea kwa mpangilio. Yaani sababu yako wewe mhubiri isiwe chanjo, au sababu ya mahubiri yako isiwe chanjo ya kubomoa program ambayo kanisa inapaswa tembelea. Nafikiri unasikia hapo. Heshimu muda. Mhubiri ni vizuri kanisa ndio ikuombe, huku wakishirikiana na kiongozi. Mara nyingi na kuaga nafanya niko na hubiri na fashi, wananiambia baba utusaidie, endelea baba utusaidie, ingine dakika 5. Kabla ya kuendelea, mimi sitapangana na kile kanisa nasema. Naangalia kiongozi au kamati inakuwa haraka inaniandikia, baba unaweza ongeza zingine dakika 10 hapo sawa. Lakini hapana wewe tu unajikamkamisha kwa madhabahu na kulalamika sababu unajiwazia vitu vyenye uko unasema ni vya maana. Unapoheshimu muda, hata kama mahubiri yako ilifanya mbingu kushuka katika jina la Yesu Kristo, hata kama mahubiri yako ilifanya miujiza, narudilia hivi, muda ikifika simamisha. Itatuma watu wanabaki na hamu yako. Itatuma watu wanaendelea kukutaka siku za usoni. Bwana akusaidie. Acha nikwambie kuhusu kushinda uoga wakati ya kuhubiri hadharani. Unajua wahubiri wengi wanakuaga na uoga wanaposimama mbele ya watu. Uoga kabisa. Nikwambie ya kwamba hali hiyo ni kawaida. Usiogope hata. Zaidi sana unapoanza kazi ya kuhubiri. Kale ka uoga akawezi kosa. Lakini hata hivyo ile uoga haipashi kukuzuia wewe mtumishi wa Mungu usitimize wito wako. Okay? Unajua hiyo boga inatokanaka na nini? Kwanza, kukosa maandalizi. Nimesha kufunza thamani ya kuandaa mahubiri. Andaa mahubiri muda mrefu. Ndiyo. Sasa wakati yenye ukuandaa mahubiri, kawaida utashikwa na uoga na unaweza ukapoteza lengo sababu haukuandaa. Okay? Kitu cha pili kinacholeta uoga kwa mhubiri anapohubiri hadharani ni wakati unajiamini kidogo. Yaani hauna hiyo niliyokufunza huko juu nikakwambia wewe umeitwa na mtumishi wa Mungu. Na kama umeitwa na Mungu, na kama umeitwa na Mungu na anakuambia atakuwa pamoja na wewe uingiapo utokapo, na atakuwa pamoja na wewe mpaka mwisho wa dunia, na unaamini ya kwamba neno uliombea na wewe ni kinywa tu, ni chombo tu ambacho Mungu anatumia kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, my friends, unapaswa kujiamini, kujua ya kwamba sio mimi, kazi sio yangu, neno ni la Mungu na watu ni wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ukijiamini kidogo sherti boga itakukamata. Lakini pia kuna watu wanashikwaka na uoga sababu ya kuogopa kukosea. Ni kusema hauna uaminifu ya maneno yenye uko nafundisha. Ndio maana nilikuambia huko juu,
unapokuwa mhubiri, hakikisha unafanya research, hakikisha unafanya utafiti, ujue kama maneno yenye uko unafundisha pamoja na uongozi wa Roho Mtakatifu ni usahihi. Okay? Ni maneno yenye inafaa na inastahili. Kuna watu wanashikwaka na uoga ya kuhubiri sababu ya kuogopa kukosolewa. Anaogopa kusema bila yeye anajua sababu atakosolewa, hataki kukosolewa, anaogopa. Lakini pia kuna watu wanashikwaka na uoga sababu ya kutokuzoea, ni kusema haujazoea. Wakati haujazoea, sasa unashindaje woga? Unashindaje woga? Nilikwambia kwa pointi hii ya 5 nitakwambia kushinda woga ya kuhubiri hadharani. Utashindaje boga? Ya kwanza, omba kabla ya kuhubiri. Omba. Unapoomba kabla ya kuhubiri, sherti woga itakimbia. Jiandae vizuri. Hii nilishaisema mara mingi. Jiandae vizuri. Kuna mtu mmoja aliniita inbox akaniambia, Profesa, nashukuru na kukubali kweli uko mwalimu, yaani unanishangaza. Akasema, uko unahubiri muauditoire, yani uko unatufunza muauditoire, unazidi hata wakati unakuwaka unahubiri. Nasikia nabarikiwa sana. Unasikia hiyo kitu Unasikia hiyo kitu Hiyo inatokana na nini? Na maandalizi. Haleluya, maandalizi. Jiandae vizuri. Lakini pia unaweza kushinda hofu kupitia kujiamini katika Mungu. Okay? Hapana katika uwezo wako, hapana kujiamini katika doctorate zako, hapana kujiamini katika diploma zako. Tutakapowapatia degree hapo Nairobi, Kenya, mtaambiliwa ya kwamba tangu leo unapopewa hii degree unahitajika kuendelea kusoma. Ni kusema haujaenea. Kwa hiyo usijiamini katika nguvu ya akili yako, lakini jiamini katika Mungu. Jua ya kwamba niko na Mungu, na hii itakusaidia kushinda woga. Unashindaje woga ya kuhubiri hadharani? Kuwa nafanya mazoezi ya kuhubiri. Sisi tulipoanza kufunzwa kuhubiri, tulikuwa tunaambiliwa unaweza enda mklasi au unakamata salon wewe peke, unaanza hubiri na hakuna watu. Alafu unaanza kuwa unahubiri familia yako, mke wako na watoto wako. Unafanya mazoezi ya kuhubiri. Amen. Alafu pointi ya 5 ya jinsi ya kushinda woga ya kuhubiri hadharani ni kuanza kuwa nazungumuza pole pole. Anza kuzungumuza pole pole. Na kwa mwisho pointi ya 6, kumbuka kwamba Mungu ndiye aliyekuita. Sawa vile nilisema tena, Mungu ndiye aliyekuita. Yoshua sura ya 1 mstari wa 9. Yoshua sura ya 1 mstari wa 9. Isaya 41 mstari wa 10. Timotheo wa 2 sura ya 1 na mstari wa 7. Naamini mtu mmoja amesaidiriwa hapa jinsi ya kushinda hofu ama uoga unapohubiri hadharani. Nikupatie kidogo mbinu za kuvutia wasikilizaji. Kuvutia wasikilizaji, bali watu wenye uko unafundisha, unawavutiaje wakukaribie, wakusikilize kwa makini, wakupende, wapende neno? Nikusema lengo la kuvutia wasikilizaji si kwa kuwaburudisha, bacheke, hapana, lakini kuwasaidia kusikia neno la Mungu kwa makini. Sasa kuna kuwaka mbinu zenye zinasaidia mhubiri kufanya wasikilizaji wavutiwe na maneno ya Mungu na wasikilize kwa umakini. Cha kwanza, tengeneza introduction ama utangulizi inayovutia. Hiyo ni ya kwanza. Unaielewa? Pili, tumia mifano ya Biblia. Epukana sana na mifano yenye haijulikani. Mtu fulani Nigeria alifufulaka mtu. Kama hata mfano ya Yesu Kristo alifufulaka Lazaro. Haleluya. Mtu fulani alifanyaka miujiza kwenye wewe mwenyewe haukukuwaka, uliambiliwaka fulani alifanyaka hivi. Tumia mifano yenye inasikilika na yenye inajulikana ndani ya Biblia. Tumia ushahidi na vielezo vya maisha ya kila siku. Ni kusema nini?
Kamata mifano na ushuhuda ya maisha yenye inajulikana, maisha ya kawaida. Haleluya. Katika kutaka kufanya kuvutia wasikilizaji wako, kanisa sometimes au watu wanaokusikiliza sometimes wanaweza wakabebwa na kausingizi, wakabebwa na kauchovu, au maneno kunafundisha haiwavutii zaidi. Zibula au maswali uliza maswali itakao wafanya watu wafikiri. Hata katika kuhubiri unaweza kuuliza watu maswali. Unaweza kuuliza watu maswali. Kuna siku mimi nakumbuka nimeifanya Bukavu kwa kanisa la Agape hapo kwa wa polisi chini ya uongozi ya Dr. Kasindi. Niliuliza watu nani ataniambia nafasi Biblia inazungumzia kuhusu Bartimayo, na atakayejua nitampatia Biblia hiyo ya majifunzo ya Biblia. Unaona hapo kanisa inafanya nini? Inasisimuka. Uliza maswali yenye tafanya watu kufikiri. Okay? Lakini pia nilikwambia kitu kinaweza saidia watu kukua focused na kukufuatilia. Mbinu zenye unaweza tumia ili kuvutia wasikilizaji. Unaweza pia badilisha sauti kutokana na ujumbe. Nilikwambia kuna nafasi kwenye inabidi una variate. Unaweza panda, unaweza shuka, unaweza shuka zaidi, unaweza baki kwa ukawaida. Hiyo inakuwa inasaidia watu wanaokusikiliza wabaki wanakuangalia na kusikiliza maneno unayoipana kwa umakini. Amen. Na kwa mwisho maliza na conclusion ambayo ina nguvu. Nilishakufunza huko juu jinsi ya kuandaa conclusion yenye kuwa na nguvu. Soma kitabu cha Mathayo sura 13 na mstari wa 13 na Marko 4:33. Bwana atusaidie. Kwa mwisho nilikuwa nataka nikupatie makosa unapaswa kuepuka wakati wa kuhubiri. Wakati unapohubiri, makosa gani utaepuka? Nimesha kupatia mengi, lakini sitachoka na kurudilia makosa ya kuepuka wakati wa kuhubiri. Mhubiri anatakiwa kujifunza kutokana na makosa yake na kujitahidi kuyaepuka. Kila mara unapoanza kazi, hauwezi kuanza na unajua completely 100%. Hapana. Sherti kuna udhaifu ambayo unaweza onyesha mwanzo ya mahubiri yako. Nitakupatia mfano. Mimi Bamwesa nilipoanza kuhubiri ilikuwa mwaka 1996. 1996 ndio nilianza hubiri. Leo ni 2026. Ni kusema ni miaka 13 sasa niko na hubiri. Nilipoanza kuhubiri kwenye mwaka 1996, kuna siku nilikuwa na hubiri mbele ya walimu waliokuwa wananifunza, na nikasema Danieli walimtupaka kwenye tundu la chui. Sijui kama unanielewa. Hiyo kosa sitawezaka kuisahau. Nikasema Danieli wakamtupa kwenye tundu la chui. Lakini kutokana na hiyo kosa niliyoifanyanga, unasikia kama nilikosolewaka, nikakubali kosa na nikajifunza hapo. Kwa hiyo mhubiri unatakiwa kujifunza kutokana na makosa yenyewe ulishakafanya na kuanza kuiepuka. Kwa hiyo makosa yanayotokea mara nyingi ni gani? Kutokujiandaa vizuri. Kutokujiandaa vizuri inatuma mimi naenda sema Danieli alitupwa katika tundu la chui. Yes. Ni kweli? Are you sure? Danieli alitupwa kwenye tundu la chui? Sababu sikujiandaa vizuri. Unaona? Unapohubiri bila msingi wa Biblia, uko mshida. Hii ni kosa kabisa. Unapoongea haraka haraka. Unajua hapa kuna hali ya uharaka niko na kufunza nayo. Maana hapa tuko shuleni, lakini pia hizi ni audio. Mimi sipite kanisani, sio audio. Hizi ni audio na ambazo unaombwa kurudilia audio moja mara pili mara tatu ili kuielewa vizuri.
Sasa unapoongea haraka sana, unafanya kosa kubwa sana katika mahubiri. Unapopaza sauti bila sababu, iko kosa. Sababu unaweza tuma unakamatiwa kama kichaa. Wanaweza kuona kama kichwa yako haiko sawa. Wanaweza kuona kama uko tu una copy and paste, ni kama uko unaiga. Unapotazama chini muda wote, kutokutumia muda vizuri ni shida. Kutokutumia muda vizuri iko kosa kubwa. Kutokuheshimu muda uliopewa inaweza tuma usipewake tena madhabahu. Inaweza tuma unaharibisha jina ya kanisa. Inaweza tuma watu wengi wanaacha na kusimamisha kuja kwa hiyo kanisa. Epukana sana na kutaja watu kwa majina, mushabaha au mumifano inayoweza kuwaaibisha. Kwa mfano, tulikuwaka na Dr. James, tuko tunasafiri, Dr. James akaanza tapika mundege. Ukweli ni kwamba mimi Dr. James natapikanga. Siwezi tembea safari mrefu ya gari, labda niwe niko ninatembeza, sherti nitatapika. Lakini kama unakamata mfano ya hivyo, wewe unaenda kuisema mkanisa, kichwa yako iko sawa? Epukana sana na kusema jina ya watu kama fulani siku alipigaka bwana yake. Hivyo vinakuhusu. Iko kosa kubwa sana, unapaswa epukana nayo. Aro. Epukana sana katika mahubiri ujitafutie wewe sifa kuliko kumtukuza Mungu. Epukana sana na kujitafutia sifa kuliko kumtukuza Mungu. Okay? Okay? Epukana sana kumaliza mahubiri bila conclusion au kuita watu. Epukana sana. Hakikisha kiisha mahubiri, sio vile nilikwambia, unaita watu. Ita watu. Ita watu. Sasa unajitengeneza namna gani? Yakobo sura ya 1 mstari wa 22. Timotheo wa 1 sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 16. Unajirekebisha namna gani? Mhubiri mzuri ni mtu anapashwa kukubali mashauri. Mhubiri mzuri ni mtu mwenyewe anajifunza kila wakati. Mhubiri mzuri anakuwaka naomba viongozi wake wamupime, ni munipime tena. Mhubiri mzuri anakuwaka anasikiliza mahubiri yake. Kuwa unasikiliza maombi yenye wewe mwenyewe ulirekodi, mahubiri uliohubiri. Okay? Yeah. Na kwa mwisho, mhubiri mzuri anakuwa anamtegemea Roho Mtakatifu. Huyo ni mhubiri mzuri. Basi, kwa kumalizia somo hili, nikuambia ya kwamba katika somo hili tumejifunza kwamba kuwasilisha mahubiri ni jambo hitaji maandalizi. Mhubiri anatakiwa kuwa na mawasiliano yaliyo wazi. Unapaswa kujiandaa vizuri ili kucommunicate vizuri na wale unaowahubiri, ukitumia sauti na lugha ya mwili kwa hekima, ukitazama wasikilizaji na kuheshimu muda ya mahubiri. Lakini pia kuna kitu nilitaka nikukumbushe kabla sijaendelea. Mavalio ya mhubiri. Mavalio ya mhubiri. Pasipo kusema sana, mhubiri unapaswa kuvaa mavalio inayokustiri. Mavalio ya bei kali haiwezi kutisha kanisa, lakini vaa mavalio inayokustiri, mavalio inayonyoroka. Uwe msafi na ujue udhaifu wa mavalio yako.
Niliwahi kuona mhubiri mmoja anavaa socks za kutoboka, anasahau kama anavaa socks za kutoboka. Katika mifano yake, katika kujazwa kwake, kutokana na jinsi anaiita kujazwa, akafikia akatoa viatu. Anatoa viatu vinanuka, socks zinatoboka. Sasa jiambie kilichofuata ni nini? Tumeona kwenye sura hii namna ya kushinda uoga ya kuhubiri hadharani. Tumezungumzia unaweza kushinda uoga kupitia sala, kupitia maandalizi mazuri, kupitia kumtumainia Mungu, sivyo? Tumejifunza pia mbinu zinazoweza kuwasaidia wasikilizaji kufuatilia mahubiri pamoja na makosa ambayo mhubiri anatakiwa kuyaepuka. Nishakwambia hiyo makosa unapaswa kuepukana nayo. Kwa hiyo nikwambia ya kwamba mhubiri bora haiko yule anayezungumza kwa sauti kubwa zaidi, hapana, lakini ni yule anayewasilisha neno la Mungu kwa uaminifu, kwa upendo na kwa hekima, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Bwana akuwezeshe kupitia somo hili upate kutoka kwa nafasi na kwenda kwa nafasi nyingine. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Sura ya 7. Sura yetu ya 7 kwenye somo letu la homiletiki itazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu na huduma ya kuhubiri. Huduma ya kuhubiri, sawa vile nilikuambia tena, haiko kazi yenye unafanya kwa uweza ya kibinadamu pekee, au ifanye kwa akili yako, au ifanye kwa shule yako, au ifanye tu kwa mazoea, lakini ni huduma ya kiroho yenye inahitaji nguvu na uongozi wa Roho Mtakatifu. Elimu ya Biblia, uzoefu ya miaka mingi mkazi ni vya muhimu, lakini angalisho haviwezi kuchukua nafasi ya Roho Mtakatifu. Ndiyo maana katika Biblia tunaona ya kwamba Yesu Kristo alianza huduma yake akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama utanisikia, vivyo hivyo kanisa la kwanza lilipokea nguvu ya kuhubiri kisha kushukiwa na Roho Mtakatifu. Tunaelewana? Si ndivyo? Siku gani? Siku ya Pentekoste. Sasa hii inaonyesha ya kwamba mhubiri wa kweli anatakiwa kutegemea Roho Mtakatifu katika kila hatua ya huduma yake. Haleluya! Ndiyo maana katika sura hii nataka tuangalie nafasi ya Roho Mtakatifu katika mahubiri, maana ya upako wa kiroho, vipawa vya Roho katika huduma, na umuhimu wa maombi na utakatifu katika maisha ya mahubiri. Tukianza na nafasi ya Roho Mtakatifu katika mahubiri. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Roho Mtakatifu ndiye msaidizi. Haleluya! Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wa kila mhubiri. Mtu yote ambaye kweli ameitwa kwa kazi ya kuhubiri anapaswa jua ya kwamba kiongozi wake mkubwa, mwalimu wake mkubwa, msaidizi mkubwa katika kila hatua zote. Iwe kuomba, unasaidiliwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Iwe kutafuta Bible verses, andishi za Biblia, unasaidiliwa na Roho Mtakatifu. Iwe kuandaa maneno ambayo utakao yazungumuza, unavuviwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yaani kazi za Roho Mtakatifu katika mahubiri tunakuwa hiyo kukufunulia wewe mhubiri neno ambalo inafaa, lakini pia inakuongoza wewe mhubiri, na ya tatu inakupatia ujasiri. Roho Mtakatifu ndiye anakupatia ujasiri. Soma kitabu cha Luka sura 4 mstari wa 11, Yohana sura 14:26, Yohana 16 mstari wa 13, Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8. Utaona jinsi gani Roho Mtakatifu analeta mabadiliko ya maisha. Roho Mtakatifu anagusa mioyo ya wasikilizaji.
unapofanya mahubiri, usipokuwa na uvuvio na ujazo wa Roho Mtakatifu, unaweza hubiri na mahubiri yako itasikilikana kama haina hata maana, haitapata nafasi. Ni kusema Roho Mtakatifu ndiye anajaza nguvu, anatia upako, anapatia maneno yako usamani na kusikilika kwa ngazi nyingine. Ni kusema unaweza hubiri maneno ambayo mwenzako alihubiri siku zilizopita, lakini sababu ya ujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, maneno unayohubiri Roho Mtakatifu anaipatia tafsiri nyingine, anaipatia kibali ya ngazi nyingine katika maisha ya mtu anayekusikiliza na aliyesikia maneno inayofanana na ile. Haleluya! Maneno ni yale yale, maandishi ni yale yale, lakini kutokana na presence ya Roho Mtakatifu katika mahubiri yako, upako na uvuvio. Acha nizungumzie upako sasa. Acha nizungumzie upako. Niko nasema Roho Mtakatifu ndiye anapatia mahubiri yako nguvu, kibali na uweza ya kutenda ndani ya maisha yako wewe mhubiri na wale wanaokusikiliza. Kwa hiyo unahitaji Roho Mtakatifu. Upako na uongozi wa kiroho. Tuseme nini? Neno upako inaonyesha nguvu na kibali cha Mungu, sawa vile nilikuwa nakwambia. Upako maana yake nguvu na kibali cha Mungu juu ya maisha ya mtumishi wake. Haleluya. Upako haiko feeling. Upako haiko kelele, kulalamika. Upako haiko umaarufu. Upako ni kazi ya Roho Mtakatifu inayomwezesha mhubiri kutekeleza huduma yake kwa uaminifu na kuzaa matunda. Ile ndio upako. Haleluya. Mhubiri mwenye upako anakuwa anabakia mnyenyekevu, anategemea Mungu na anatafuta utukufu wa Kristo, lakini hapana sifa za watu. Amen. Hiyo ndio upako. Na kurudisha tena pale hilo, kama hauna Roho Mtakatifu, sahau habari ya upako. Haleluya. Sasa unajuaje huduma zenye upako? Kwanza, mahubiri yenye upako au huduma yoyote yenye upako inakuwa na msingi wa Biblia. Ndio. Huduma yenye upako, watu wanaguswa na kutubu. Watu wanaguswa na kutubu. Watu wanaguswa. Upako njoo inagusaka mweko na kusikiliza. Upako njoo inatumaka mtu anajisahau. Upako inafanya mtu anajisahau. Anasahau kama mimi ni minister, anasahau kama mimi ni governor, anasahau kama mimi ni tajiri, anasahau kama mimi ni mheshimiwa. Unaona anapiga magoti, unaona anaikala mvumbi, unaona anatembea mvumbi, unaona analala mbudongo. Upako inamfanya mtu anakubali makosa yake hadharani, anakubali dhambi zake hadharani, bila woga, bila hofu. Upako inampatia msikilizaji wako neema na kibali, nguvu na urahisi ya kukiri madhaifu aliyo yaendea na kutubu, kukamata msimamo ya kutokurudilia tena. Hiyo inaitwa upako. Na anayetupatia upako, kinachotupatia upako ni Roho Mtakatifu. Unajuaje kama huduma iko na roho, iko na upako? Ni wakati Kristo iko anatukuzwa kuliko mhubiri. Wakati kila kitu kenye unafanya kinamrudishia Mungu utukufu. Kila kenye unafanya kinamrudishia Kristo utukufu. Hizo ni dalili za huduma zenye upako. Unajuaje kama mtu yuko na upako? Ni wakati mhubiri anaishi maisha ya utakatifu. Unajuaje kama huduma yako iko na upako? Ni wakati watu unaowahubiri wako wanakomaa kiroho. Haleluya. Haleluya. Na unawezaje sasa hudumu katika maisha ya upako? Upako unauishi katika maisha ya sala, maisha ya maombi. Soma na kutafakari neno la Mungu kila siku. Maisha matakatifu. Tii Roho Mtakatifu. Epukana na kiburi na kujitukuza. Bwana akusaidie. Mungu akubariki.
katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kama tunaweza zungumzia kuhusu vipawa vya Roho Mtakatifu, lakini soma Zekaria sura ya 4 mstari wa 6 na Luka sura ya 4 mstari wa 14. Hapa kwenye vipawa vya Roho Mtakatifu, ningependa nikuambia ya kwamba Roho Mtakatifu inapatia kila muamini vipawa kwa ajili ya kujenga kanisa la Kristo. Mhubiri anatakiwa kutambua vipawa alivyopewa. Narudilia hivi, mhubiri anatakiwa kujua, kutambua uko na vipawa gani na kuvitumia kwa unyenyekevu, angalisho, na kwa utukufu kumrudi Mungu. Vipawa si ishara ya kukua kwa mtu au kukua yako wa ajabu, hapana. Lakini vipawa ni karama za Mungu kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Miongoni mwa vipawa tunakuwa na kipawa ya kufundisha, kipawa ya kuhubiri Injili, kunakuwa hekima, kunakuwa maarifa, kunakuwa uchungaji, kunakuwa uongozi, kunakuwa kutia moyo, kuna kipawa tu ya kutia wengine moyo, kuna kipawa ya kutambua roho. Bwana atusaidie. Sasa kuna kitu inaitwa kanuni ya vipawa. Angalisho, kanuni za vipawa, kanuni ya kutumia vipawa. Tumikisha kipawa ili kujenga kanisa. Usitumikishe kipawa uliopewa ili kubomoa kanisa. Usitumikishe vipawa kwa kujitafutia sifa wewe. Tumikisha vipawa uliopewa kwa kumrudishia Mungu tukufu. Ongoza kipawa ulionayo kwa upendo, na utengeneze na kutumia kipawa kwa utaratibu. Unaweza kusoma Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Bwana akuwezeshe. Tukigusia kuhusu nguvu ya maombi kwa mhubiri, hapa ni kukumbusha tu kwa ufupi ya kwamba maombi ndio pumzi ya maisha ya kiroho ya mhubiri. Maombi, yaani maombi kwako inapashwa kuwa ndio kupumua kwako. Yaani kupumua kwako, pumzi inapaswa kuwa ni maombi. Bila maombi huduma haina nguvu. Bila maombi huduma haina nguvu ya uongozi wa Mungu. Yesu Kristo alitumia muda mwingi katika maombi. Maneno haya nimeyarudilia tangu tulipoanza somo hili. Mitume pia walidumu katika maombi, walidumu katika sala, muhuduma yao ya neno. Maombi iko na faida nyingi mpendwa. Soma Marko sura ya 1 mstari wa 13 na 5. Soma Luka sura ya 6 mstari wa 12. Waefeso sura ya 6 mstari wa 18. Maombi iko na faida nyingi kwa mhubiri. Kwanza, maombi inakukaribisha karibu ya Mungu. Unamkaribia Mungu ambaye wewe ni kinywa chake. Hautakaa mbali na yule unayemwakilisha. Kwa maombi ndio unamkaribia aliyekutuma. Maombi inakupatia hekima katika huduma. Watu wengi wanashindwa sana kutekeleza huduma. Watu wengi wanashindwa sana kuchunga watu. Watu wengi wanaanza mahubiri vizuri na kumaliza vibaya sababu ya ukosefu ya hekima. Na kinachokusaidia kupata hekima ni maombi. Haleluya. Maombi ina faida nyingi. Maombi inakusaidia mhubiri kushinda majaribu. Unajua wangapi na mara ngapi tunajaribiwa hata unapokuwa unahubiri, hata unapomaliza mahubiri. Kazi ya mahubiri inakukutanisha na watu wa aina yote, wenye kujaa mapepo, wafungwa, waliofungwa na maisha ya kiroho, waliofungwa kimwili. Inakukutanisha na wazinifu, wazinzi wa ajabu, wenye aina zote za mapepo. Lakini utashinda namna gani? Maombi. Nikuambia hivi, unapokosewa tu neema ya Mungu mudakika moja katika huduma yako, unaweza kupiga hatua, unaweza kutia mguu kwenye utajutaka maisha yako katika umilele. Bila maombi utakutana na watu watakao kuongoza na kukwambia upako ulio nayo haiyatosha, twende tukuonyeshe kwenye utapata upako. Bila nguvu za maombi utaenda na utaharibika. Sawa vile nilikuambia tena, wenzetu wamoja tulikuwa tunafanya nao huduma mwaka wa 1997, in 1997 nilifanya huduma na ndugu mmoja pale Bukavu. Leo nimemuona wanamsambaza kwenye social media, yuko anatembea, anavaa chupi ya wamama,
juu ya suruali na anatembea na microphone, anavaa soutien under blouse ya wamama, anaivaa juu ya shati na ingine chupi anavaa kwa kichwa. Inasemekana ya kwamba alikutana na watu waliomwambia waende kuchukua dawa ya kutafuta upako itakayompatia kibali na kupata nyumba za gorofa. Sijui kama unanisikia. Bila maombi mhubiri anamalizikaka vibaya. Bila nguvu za maombi, maombi haiko ya kukamata kikawaida. Maombi na kusaidia kushinda majaribu. Usifikiri kama uko mhubiri haupaswi kujaribiwa. Zaidi unapendwa na Mungu, zaidi utajaribiwa, tena utajaribiwa majaribu ya juu isiyokuwa ya kawaida. Lakini kama unabana maombi, jaribu haitakubeba fashi. Maombi inampatia mhubiri amani na ujasiri ya kuhubiri hata haina gani ya mtu. Unaweza kuhubiri marais, unaweza kuhubiri viongozi, unaweza kuhubiri wazazi wako. Maombi. Walionisikia katika ushuhuda zangu za miaka zilizopita, kabla ya mama kukufa, tulifikia kwa ngazi ambayo nilichaguliwa na wazazi wangu kuwa mshauri wao. Unajua kushauria baba yako na mama yako, baba na mama waliokuzaa, na halafu kwa taarifa yako walikuwa Wakatoliki, lakini waliamua mimi ndiye niwe mshauri wao, kutokana na jinsi waliona niko na shauria wadogo zangu, na wazee kwao, wakubwa wao walikuwa wananiita kwenda kutatua shida zao, na Mungu ananisaidia, ananipa kibali. Kupitia maombi unapewa ujasiri na Roho Mtakatifu ya kuweza kufunza kwa ngazi yote. Maombi inamwandaa mhubiri. Maombi inakusaidia na kusaidia wasikilizaji wako kupata na kuzaa matunda kupitia maneno ya Mungu unayoifundisha. Nilikuambia tena usome Marko sura ya 1 mstari wa 35 na Luka sura ya 6 mstari wake wa 2. Tuko tunazungumzia zaidi sana Roho Mtakatifu hapa. Tukisema utakatifu na maisha ya mhubiri, tugusie hapo kidogo. Utakatifu ni msingi wa huduma yenye kibali mbele za Mungu. Hauwezi ishi maisha ya buchafu na utarajie kutumikishwa na Mungu. Hapana. Utakatifu haiko wewe kujionyesha kubatu. Hapana. Lakini ni maisha ya kujitenga na dhambi na kujitoa kwa Mungu kila siku. Sijui kama unanielewa. Kuna nafasi ambapo mhubiri anapaswa kuwa mwangalifu. Kwanza, mhubiri anapaswa kuwa mwangalifu katika maisha ya kiroho. Dumisha ushirika wa karibu na Mungu. Nilisharudilia hii mara ngapi? Dumisha ushirika wako na Mungu. Maisha ya familia yako, mhubiri fanya angalisho. Inabidi uwe mfano mzuri kwa mke wako, uwe mfano mzuri kwa watoto wako. Fanya angalisho, fanya angalisho. Narudilia, fanya angalisho. Unapokuwa mtumishi wa Mungu, Ibilisi akiona unamshinda, anaweza tafuta njia kupitia ujinga na udhaifu ya mke wako. Ibilisi anaweza kupitia ujinga na udhaifu ya watoto wako. Ndio maana unapaswa kuwa makini sana 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 sana. Tuko tunazungumzia maisha matakatifu, maisha ya utakaso, maisha matakatifu. Unapaswa fanya angalisho sana katika mahusiano na watu. Angalisho. Pamoja na kuwa na upendo, pamoja na kuwa mtu mwenye kusamea, pamoja na kubaki mtu mwenye haki, angalisho na watu unaotembea nao, angalisho na watu unaowakaribia, angalisho na watu wanaokukaribia. Pointi ya mwisho, fanya angalisho na matumizi ya pesa. Kuwa mwaminifu na uepuke ya tamaa, vitu vya tamaa ya mali. Fanya angalisho mtumishi wa Mungu. Na hizo aspect inakuambia hapa. Na nini itakusaidia kudumu katika maisha matakatifu? Soma Biblia kila siku. Omba bila kukoma. Tesalonika wa kwanza ule. Epuka mazingira ya dhambi. Nilikwambia angalisho na wale unaowashiriki. Tembea katika utii wa neno la Mungu. Na Bwana atakusaidia. Unavyosoma kitabu cha Tito sura ya 2
mstari wa 7 mpaka 8. Zaburi 51 na mstari wa 10. Bwana akusaidie. Katika somo hii tumejifunza nini? Katika sura hii tumejifunza kwamba Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha nguvu na mafanikio ya huduma ya kuhubiri. Maana Roho Mtakatifu anamfunulia mhubiri neno la Mungu. Roho Mtakatifu humuongoza katika maandalizi ya mahubiri. Roho Mtakatifu inagusa mpaka mioyo ya wasikilizaji. Lakini pia tumezungumzia ya kwamba upako wa kweli unatokana na Mungu na unaonekana katika maisha ya utii, unyenyekevu na mahubiri yenye matunda. Haleluya! Vipawa vya Roho vinapaswa kutumika kwa kujenga kanisa, hapana kwa kuibomoa. Kwa kujenga maisha ya watu, hapana kwa kuwabomoa. Vipawa vya Roho vinapaswa kutumika kwa ajili ya kumrudishia Mungu utukufu, hapana kwa mtu kujitafutia utukufu wa binafsi. Tumejifunza pia umuhimu wa maisha ya sala kwa mhubiri, ya kwamba maombi ama sala ndiyo chanzo cha nguvu, hekima na ushindi katika huduma. Na kwa mwisho nimekuambia ya kwamba utakatifu ni msingi wa ushuhuda wa mhubiri. Maisha safi mbele za Mungu na mbele za watu inamfanyaka mhubiri akuwe namna gani? Akuwe chombo kinachofaa kutumiwa katika kazi ya Mungu. Bwana akuwezeshe na Bwana akubariki. Kuna maswali ambayo unaweza kujiuliza. Kwa nini Roho Mtakatifu ni muhimu katika huduma ya kuhubiri? Taja kazi 5 za Roho Mtakatifu katika maisha ya mhubiri. Upako wa kiroho ni nini kulingana na Biblia? Ukipata neema ya kupata syllabus hii, utakuwa na maswali mengi ambayo utafanya mazoezi yayo mle ndani na itakusaidia. Kwa hiyo tunamaliza chapter hii huku tukijiandaa kuingia kwa chapter ya kufuatia ambayo ni chapter ya 8, sura ya 8 inayozungumzia makosa ya wahubiri na namna ya kuyakwepa. Unaepukaje haya makosa ya wahubiri? Amen. Tunaendelesha sura ya 7 ya somo letu la homiletiki ambayo inazungumzia makosa ya wahubiri na namna ya kuziepuka. Nikwambie tu ya kwamba huduma ya kuhubiri ni wito mtakatifu. Si ndio hivyo nilisema tena? Yenye inahitaji uaminifu, inahitaji hekima na inahitaji kumtegemea Mungu, yani utegemezi wa Mungu. Lakini pamoja na hayo wahubiri wengi tunakutana na makosa yanayoweza kuzoofisha huduma. Sasa hizi madhaifu hii ambayo wahubiri wengi wanakutanana nayo, kwanza inabidi unazijua. Unajua hii ni kosa, hii ni udhaifu. Unajua watu wengi wanaangamia sababu ya ukosefu ya kujua, kutokujua, ukosefu ya kujua. Maana mtu mwenyewe ajue. Watu wengi wanaangamia sababu ya ukosefu wa maarifa. Maarifa ni kujua, information. Kuna kitu unaweza fanya unaona uko sahihi, kumbe hapana. Kwa hiyo pointi ya kwanza ni kutafsiri vibaya maandiko. Moja ya makosa makubwa katika huduma ya kuhubiri ni kutafsiri maandiko matakatifu vibaya. Hii hali hii inakuwaka mara mingi wakati yenyewe mhubiri anachukua mstari tu moja ya Biblia bila kuangalia mazingira ya hiyo mstari. Nilikuambia hii tena mara 2 mara 3 huko juu. Unakuta mtu anachukua tu kama mstari kamoja na anabania pale. Utatafsiri vibaya maandiko. Unaweza kupotosha watu wa Mungu sababu yenye unawafundisha haiko havyo.
Mara mingi nini natumaka mtu anatafsiri vibaya maandiko? Unapokosa hii mafunzo tuko tunakupatia hapa, kukosa maarifa ya hermeneutiki na exegesis, kutokusoma mazingira ya andishi unayoenda kufundishia. Nilikwambia mfano, Yesu akalia. Soma kwanza historia yote, alilia kwa nini, na kiisha kulia nini ilifikia. Usianze tu Yesu akalia, kanisa na nyie mlie. Tunaweza lia hapa, unaona kama tunaweza lia hapa, Yesu akalia. Elewa, Yesu alilia, lakini kwa nini? Nini iliyomfanya Yesu kulia? Kwa hiyo kinachofanya mtu anatafsiri vibaya maandiko, kwanza ni ukosefu ya hii elimu tuko tunawapatia. Ya pili, kutokусoma mazingira ya somo ambayo uko naenda kuifundishia. Lakini pia unapotegemea tu mapokeo kuliko utegemee Biblia, unasikia watu wanasemaka hivi, watu wanasemaka hivi, na wewe unaenda hivyo, kuliko kutembelea Biblia inasema nini. Watu wengi wanatafsiri vibaya maneno ya Mungu kupitia kutafuta kuthibitisha maoni ya binafsi. Yaani uko nataka utembelee yenye mtu alisema. Na mbaya zaidi ni kwamba ni sababu unakosa muda ya kujifunza neno la Mungu. Wakati hauna muda ya kujifunza neno la Mungu, my dear, utatafsiri vibaya maandiko. Hauna muda ya kujifunza neno la Mungu. Na nilikwambia huwezi kufunza wengine yenye wewe mwenyewe haujui. Huwezi kuhubiri wengine yenye alikuhubiri wenyewe. Huwezi kusaidia wengine na yenye alikusaidia mwenyewe. Nikusema kwa kifupi, unapotaka kuepuka hii makosa, soma Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15, Nehemia sura 8 mstari wa 8, Matendo sura 17 mstari wa 11. Unapotaka kuepuka hizi kosa, inabidi unakuwa unasoma Biblia. Soma maneno, soma mazingira ya neno la Mungu ambao unaenda kufundishia. Tafuta historia na hadithi zinazofanana na hiyo neno ili uielewe vizuri. Omba uongozi wa Roho Mtakatifu. Endelea kujifunza Biblia na kujifunza pia vitabu tofauti. Isitoshe, kubali kushauriwa unapokosa. Watumishi bengi ya baitikake kushauriwa. Kubali kushauriwa. Okay? Tuzungumzie kidogo kuhusu kukosa maandalizi inayoenea. Unajua unapokosa maandalizi inayoenea, tuko tunazungumzia makosa ya wahubiri, usisahau. Kosa ya kwanza tunasema ni kutafsiri vibaya maandiko. Kosa ya pili ni ukosefu ya maandalizi ya kutosha. Mhubiri anayepanda madhabahuni bila kuwa na maandalizi ya kutosha, anakuwaka natia huduma yake katika hatari. Ukipanda tu ku madhabahu unaenda hubiri na uyajiandaa vizuri, papa, huduma unaitia muhatari, huduma unaitia mkuzarauliwa, huduma unaitia mkutokufikia lengo. Sababu maandalizi inatengenezwa kwa maombi, kujifunza Biblia, kufanya utafiti, okay, na kupanga mahubiri kwa utaratibu. Hii inafuatia hii inafuatia hii inafuatia hii. Sawa vile nilikwambia huko juu. Nasikilikana? Nini naonyesha kama maandalizi haikufanyiwa vizuri? Ukikuta mahubiri haieleweki, ni kusema mhubiri hukuiandaa vizuri. Hauna muda ya kuandaa. Kukosewa muda ya kuandaa, angalisho, iko kosa kubwa wahubiri, sababu anakuwa na miaka 13 sawa James Bamwesa katika huduma ya mahubiri, na wengine najua wana miaka 15, sababu una miaka 18,
uko na miaka 100 ya experience ya kazi ya Mungu, hauna tena muda ya kuandaa mahubiri. Kosa kubwa. Haiko sababu ulishakafundisha hiyo somo ndio unaweza ende fundisha bila kuiandaa. Kosa kubwa. Utafanya mahubiri isieleweki. Nini naonyesha kama mhubiri hajaandaa neno? Unaporudilia maneno mara nyingi, neno moja unairudilia, neno moja unairudilia, neno moja unairudilia. Sio kichwa cha neno, lakini unaanza ndo unarudilia. Hauna maneno, haukukuwa na muda ya kuandaa. Mtumishi mwenye hana mpangilio, yani mahubiri yako haina mpangilio. Hizo ziko dalili zinazoonyesha ya kwamba mahubiri haukuiandaa. Unapotumia muda vibaya, ni kusema haukuandaa mahubiri, na nilikuambia hasara za kutumia muda mubaya. Ukiona mtu iko anaendaka tu, yani iko anafanya kila kwenye anafika ndio anajisikia neno inakuya, haujapanga. Bwana tusaidie. Sasa utatengenezaje maandalizi? Kifupi, kuwa na muda ya kuandaa mahubiri. Soma Biblia kwa utaratibu. Andika mpangilio ya mahubiri. Nitafundisha iki. Hapa nitasema hivi. Andika. Nitazungumzia pointi 4. Okay? Siri za mafanikio. Kwa mfano, nitazungumzia siri za mafanikio. Katika siri za mafanikio, nitazungumzia kwanza kutoa. Ni mfano, utoaji. Pili, kufanya kazi. Okay? 3, kumshirikisha Mungu katika kila kitu. Sivyo? Nazungumzia hizo pointi 3 kama siri ya mafanikio. Nafanya kazi, nafanya sadaka, natoa. Katika kutoa, natoa kwa kusaidia kazi ya Mungu, natoa kwa kusaidia mayatima na wajane wasiojiweza, wazee. Okay? Na pamoja na kufanya kazi, pamoja na kutoa, ninamshirikisha Mungu. Hapo nitafanikiwa. Haleluya. Yani kama nimepanga hivi vitu, nikishafika kwa madhabahu, sitaenda naleta vingine. Kuwa na muda ya kuandaa mahubiri. Soma Biblia, andika mpangilio, omba kabla ya kuandaa kuhubiri. Omba Mungu mbele ili Mungu kupitia Roho Mtakatifu apate kukufunulia. Tafuta ushauri kutoka wahubiri wenye uzoefu. Kama ungali mwanzo, uliza wengine. Marko sura ya 1 mstari wa 13 itakusaidia. Nilikuambia tena Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Timotheo wa 2 sura ya 2 mstari wa 15. Na Bwana akusaidie somo hii ikusaidie. Tuko tunazungumzia makosa mengi ambayo wahubiri wengi hufanya na jinsi gani tunaweza kuiepuka. Tumezungumzia kosa ya kutokuwa na muda ya kuandaa mahubiri, na tumezungumzia kosa ya kutafsiri vibaya neno la Mungu. Sasa tuzungumzie kosa ya kutokufanya mpangilio, kutokuandaa mahubiri. Lakini hapo kwa kifupi tulisema mhubiri anapashwa kuandaa mahubiri kwanza akiomba Mungu. Roho Mtakatifu apate kuandaa, unapashwa kwa katika hali ya maombi na kadhalika. Acha nigusie hapo kidogo. Amen. Mahubiri yenye haina mpangilio. Ni kusema kosa ya 3 ambayo wahubiri wengi wanakuwa nayo ni kuja kuhubiri mahubiri ambayo haina mpangilio. Mahubiri inapashwa kupangwa. Utangulizi, introduction, mwili wa mahubiri na conclusion. Tumesema hivi. Wakati yenye upange hii mahubiri hivi, mahubiri yako haitasikilika. Hiyo sisi wote tunaijua. Aro. Sasa nini inatumaka watu wengi banakosa mpangilio? Hiyo nilitoka tena kusema hapo juu. Kukosa maandalizi. Kutokuwa na lengo la mahubiri. Nilikufundisha huko juu lengo la mahubiri. Hauwezi hubiri na haujue lengo. Unataka ufikie nini? Kiisha mahubiri yako, unataka kufikia nini? Unataka kupata nini? Unataka watu wawe namna gani?
Wakati hauna wazo kuu la mahubiri, iko vigumu sana ukuwe na mpangilio. Kitu kingine kenye kinasumbuaka mtu anakosewa mpangilio ni wakati uko nenda unaongeza mawazo mapya katika kuhubiri yako. Fanya angalisho. Ulishapanga vyenye ulishapanga, uliongozwa na Roho Mtakatifu. Tembelea kuhubiri. Ndio exceptionally Roho Mtakatifu anaweza kupatia mifano tofauti, lakini watu wengi anakuwa alishaanza hubiri, unajikuta ulishasahau kwenye ulianzia, unakuwa mvingine vingine, kisha unakuta watu wanasikia hii mafunzo haipatane na kichwa cha neno. Unaona unaepuka namna gani sasa hii desordre ama disorder? Andaa mstari wa mahubiri. Nilikwambia panga hoja, panga lengo, panga kichwa cha neno. Okay? Panga vyenye vinapatana. Alafu malizia mahubiri kwa conclusion. Nikisema unaanza na introduction, mwili na conclusion. Nimekufunza mengi sana kuhusu hiyo. Soma Tito sura ya 2 mstari wa 1. Na urudilia tena hiyo Nehemia sura ya 8 mstari wa 8. Kuna pointi ya 4, kosa ya 4, kosa kubwa yenye wahubiri wengi wanakuwaka nayo. Ni kutafuta utukufu murudi yeye mhubiri, kuliko arudishie Mungu utukufu. Mhubiri ukianza kujitafuta mwenyewe, ujua vitu vinakufa. Mhubiri anataka watu wamuone. Mhubiri anataka watu wamtape. Mhubiri ndo inasukuma sasa. Wahubiri wengi wanasema uongo. Unasema bongo. Unataka watu waone kama unafufulaka watu. Haiko wewe unafufulaka watu. Mungu anaweza fufua watu kukutumia wewe. Ni nguvu za Mungu ndani mwako. Ni utukufu na sifa za Mungu. Sio wewe unafufuanga watu. Sio wewe unaponyanga watu. Mungu anaponya watu kukupitia. Mungu anaokoa watu kukupitia. Kupitia kazi aliyofanya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Haleluya. Ndio tumepewa nguvu, tumepewa uwezo, huku tukijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Sio wewe unayefufua watu. Najitapa mimi ni baba wa upako. Wewe unajua mwenye alitesekeaka upako gisi iliumizaka mbavu. Kosa kubwa sana. Narudia, kosa kubwa sana. Wakati wewe mhubiri, uko na hubiri na uko nataka watu waseme huyu baba anajua hubiri. Huyu baba anaweza. Huyu baba anastahili. Huyu baba. Iko kosa. Nini itakuonyesha kama uko munjia mubaya, uko unajitafutia masifa? Ni wakati unataka kusifiwa kuliko kumtukuza Mungu. Wakati unatafuta nafasi yako ionekane kila mahali. Watu wakusikie ni wewe tena. Watu wakusikie ni wewe tena. Unapenda sana vitu vya ubishi. Unapenda sana kushindana na watumishi wengine. Unapenda sana vitu vya pesa kuliko wokovu ya watu. Unataka sana uwe fashi yote. Hiyo inaonyesha ya kwamba wewe unaanza kujitafutia nafasi yako. Na utajilinda namna gani? Dumu katika unyenyekevu. Unyenyekevu. Soma Wagalatia sura ya 1 mstari wa 10. Yohana 5:30. Petro wa 1 sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 3. Unyenyekevu. Ambia Baba nipe unyenyekevu. Pamoja na kuniinua zaidi, pamoja na kunipandisha sana, pamoja na kunipa pesa, pamoja na kunipa upako, lakini Baba naomba unyenyekevu. Haleluya. Kumbuka kwamba huduma ni zawadi ya Mungu. Mungu ndiye alikupatia hayo. Sasa unapojifanya wewe njoo mwenye ulijipatiaka, atainyang'anya. Mupe Mungu utukufu katika kila jambo. Watu walibarikiwa, shukuru Mungu. Neno lipata kibali, shukuru Mungu. Haleluya. Alafu tumikia watu kwa upendo. Tumikia watu kwa moyo wa upendo. Amen. Hiyo ni kosa kubwa ya 4 ambayo wahubiri wengi wanakuanga wanafanya. Kutafuta sifa zake kuliko kufanya kazi ili Mungu atukuke. Kuna kuwaka kosa ya 5 ambayo wahubiri wengi wanafanya. Ni kufundisha mafundisho ya uongo na upotoshaji wa Injili. Biblia inaonyesha kwamba katika nyakati za mwisho
Kutatokea walimu wa uongo, tusisahau hiyo. Yeah. Kwa hiyo mafundisho ya uongo yanaweza kuonekana kuvutia, lakini angalisho, iko njia ya kukupoteza. Hapa sasa, mafundisho ya uongo inafananaka ya mzuri, inakuwaka ya butamu kusikiliza. Mafundisho ya uongo iko kama vile Biblia inasema, kuna njia inayofanana nzuri kwa ajili ya mtu, kumbe inaelekea wapi? Mauti. Nini inaonyesha dalili ya mafundisho ya uongo? Kwanza, mafundisho ya uongo haitegemeake Biblia. Pili, tafsiri ya mafundisho ya uongo. Anaweza soma Biblia lakini anaitafsiri mushabaha ya kukupotosha. Anaanza kwanza na kukudanganya. Anaweza kuonyesha fulani si alikuwa na wanawake 10, na wewe unasema kumbe kuwa na wanawake 2 sio shida, nitaifanya siri kusudi isilete shida nyumbani kwangu. Lakini fulani si alikuwa na wanawake 10, Daudi si alikuwa na wanawake hivi. Hata kuonyesha hasara zenye zilimpata Daudi kisha kuzara na bibi ya mwenzake. Atakuonyesha mke fulani alifanya hivi sababu ya mume wake alikataa kumfanyia hivi. Hata kuonyesha hasara zenye ule mama alikiaka pata kiisha kufanya hivyo. Ni kusema mafundisho ya uongo inakuwaka butamu kusikia, atakushiriki katika udhaifu wako. Angalisho, anakuwaka anakushiriki, anakuonyesha udhaifu ni kawaida na ni sawa. Shabaha ni kwamba apate kukubomoa na kukupoteza. Niko nakwambia dalili ya mafundisho ya uongo, anakufundishaka kwa ajili ya faida ya binafsi. Inakuwa ni mafundisho yenye haina msingi wa Biblia. Bwana akulinde na akusaidie. Wewe ambaye unakuwa mhubiri, uwe unasimamia kwa neno la Mungu. Omba hekima na utambuzi wa Roho Mtakatifu. Soma Yuda sura ya 3 na Yohane wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1. Bwana akuwezeshe. Tunakuwaka na kosa kubwa ambayo wahubiri wengi wanafanyaka. Ni inatokana na changamoto za maadili katika huduma. Njoo nini? Tabia ya mhubiri inaweza kujenga au kubomoa. Tabia yako. Nazungumzia hapa tabia. Njoo tunaita changamoto za maadili. Ni kusema hali yako wewe mhubiri inaweza kuwa shida kubwa. Hali yako wewe mhubiri, tabia yako wewe mhubiri iko kosa kubwa yenye nilipaswa sema labda haisamewiki yenye kawaida haingepaswa kusamehewa, sababu tulisema matendo yako ndio mahubiri ya kwanza. Wakati yenye wewe mhubiri uko na kiburi, utafundisha watu nini? Wakati wewe mhubiri ndio migogoro kila siku mjamaa yako. Wakati wewe mhubiri ndio mzinifu mkubwa. Wakati wewe mhubiri ndio mwenye hauna hekima. Wakati wewe mhubiri wewe ndio mwenye tamaa za pesa. Wakati wewe mhubiri ndio mwenye hauko mwaminifu kwa mume wako, hauko mwaminifu kwa mke wako. Wewe mhubiri hauko mtiifu kwa mume wako. Wewe mhubiri njoo headquarters ama siege ya madhaifu yote. Utafundisha watu nini? Hiyo iko kosa kubwa. Unapofunza watu vyenye wewe hauishi. Sasa utashinda hii changamoto namna gani? Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 7. Tito sura ya 1 mstari wa 7 mpaka wa 9. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 2 mpaka wa 4. Mezali sura 11 mstari wa 3. Unashinda namna gani hizi changamoto za tabia zako wewe mhubiri, wewe mtumishi? Ishi maisha matakatifu, kuwa mwaminifu katika mambo yote. Okay? Kuwajibika mbele ya viongozi wa kanisa. Hakikisha unakubali ushauri na maonyo. Hakikisha unadumu katika sala na neno la Mungu. Bwana akusaidie. In conclusion ya sura hii tunasema hivi katika sura hii kwamba mhubiri anatakiwa kujiepusha na makosa yanayoweza kuharibu huduma yake na kuwapotosha watu wa Mungu. Makosa hayo ni pamoja na kutafsiri vibaya maandiko,
kukosa maandalizi ya kutosha, kuhubiri bila mpangilio, kutafuta sifa zako kuliko sifa za Mungu, kufundisha mafundisho ya uongo na kushindwa kuishi maisha yenye kuwa mfano bora na maisha ya matakatifu. Tunazungumzia pia ya kwamba njia bora ya kuepuka makosa hayo ni kusoma Biblia kwa bidii, kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuishi maisha ya maombi, maisha ya sala na kwa unyenyekevu na kuwajibika mbele ya Mungu na kanisa. Kwa hiyo mhubiri anayebaki mwaminifu kwa neno la Mungu na mwenye tabia njema anakuwa chombo kinachotumika kuleta wokovu, kujenga kanisa na kumtukuza Mungu. Bwana akuwezeshe na Bwana akubariki. Kupitia somo hili utapata maswali mengi ambayo itaendelea kukusaidia. Kwa mfano, kwa nini mhubiri anatakiwa kuendelea kujifunza neno la Mungu maisha yake yote? Kwa nini? Mhubiri anawezaje kujilinda dhidi ya kiburi na tamaa ya mali? Kwa nini? Ni dalili gani zinazoonyesha kwamba mhubiri anatafuta masifa zake mwenyewe, kibali yake mwenyewe? Kwa nini ni hatari kutafsiri maandiko bila kuzingatia mazingira yake? Kwa nini? Swali hizi zitakusaidia kuendelea kutafakari kazi hii na somo hili ambalo tumemaliza kulisoma. Tutaendelesha sura ya 9 ama sura ya 9. Ninakutakia muda mzuri wa kurudilia somo hii, uijifunze kwa makini na Roho Mtakatifu akuwezeshe, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.